मल साहब, जो मामला हुआ था एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मुफ्ती आलिमों के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिया गया, उस पर आप लोग क्या सोच रखते हैं और अभी आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अभी जो आपने सवाल किया कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मुफ्ती इस्माइल साहब के इस्तक़बालिया जलसे में मालेगांव में जो उलमाए किराम के सिलसिले में और बतौर ख़ास हमारे औरंगाबाद शहर के उलमा के सिलसिले में जो बयान दिया है, उसके सिलसिले में हमारी 2 नशिस्तें उलमाए किराम की मुनक़िद हुई। सबसे पहली नशिस्त जो है मस्जिद आयशा में हम लोगों ने मुनक़िद की और उसमें हमने नुमाइंदों उलमाए किराम को इकट्ठा किया और एमआईएम के जो ज़िम्मेदारान थे उनको जो है जमा किया और उनके सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान की क़बाहत, शनाअत और शरई एतबार से उसके मुरतब होने वाले नताइज के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों ने उस पर बात की और आखिर में बतौर ख़ास मैंने भी जिक्र किया और उनको ये बतलाया गया कि ये उलमाए किराम के जज्बात हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि बड़े अंदाज में जलसा दिया जाता और उसमें इसको जिक्र किया जाता, लेकिन हमने एक नशिस्त 3 दिन उस नशिस्त से 3 दिन पहले ली थी और उसमें मुख्तलिफ उलमा के तासुरात सामने हमारे आए थे। उसमें हमने बिल-इत्तिफ़ाक़ तय किया था कि भाई बड़ा जलसा लेने के बजाय उलमा के 25-30 उलमाए किराम को जमा किया जाए नुमाइंदा और एमआईएम के ज़िम्मेदारान के सामने ये बात रखी जाए। अगर मसला इस तरीके से हल हो जाता है और असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई जो है माफ़ी का ऐलान कर देते हैं तो मसला ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे इसलिए हमने मस्जिद आयशा में एक नशिस्त दी और उसमें खुलकर हमने बात की और जो है मजलिस के जो उस वक्त के सदर और इसी तरीके से जो ज़िम्मेदारान थे उनके सामने बात रखी और हम लोग मुंतज़िर रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कोई माफ़ी का जो है ऐलान आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद एक दूसरी नशिस्त फिर हमने हमारे उन उलमा हजरात ने रखी कि जो है हैदराबाद बग़र्ज़ तफ़हीम सफ़र जिन लोगों ने किया था उनमें से अक्सर लोग मक्का मस्जिद में जमा हुए और उस मक्का मस्जिद में सब फिर हम लोग ने जो है खुल के बात की और वहाँ पर भी ये बात मौज़ूए बहस बनी कि भाई जो लिफाफे लेने वाले हजरात हैं उनके नाम जिक्र किए जाए, उनकी तफसीलात बयान की जाए और इस तरीके से फिर हमने उसके सारी तफसीली बात जो है वो शरीफ नक्शबंदी साहब के सिलसिले में बात आई कि भाई उन तक के बात पहुंचाई जाए और जो हजरात ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो लिफाफे जो है के बारे में जो बयान देना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत है, वो शरीफ नक्शबंदी साहब से हमने रुजू किया लेकिन उनकी तरफ से कोई साहब या किसी एतबार से भी इसकी वजाहत नहीं आई। अब हम लोग इंतज़ार करते रहे। उसके बाद अब हम ये इजहार करना चाह रहे हैं कि भाई वो उलमाए किराम के जो हैदराबाद गए थे उन्होंने हल्फिया हमारे सामने बयान दिया कि हम में से किसी ने लिफाफे नहीं लिया और हमारा मकसद जो है वो सुलह था कि भाई हम ये बावर करना चाह रहे थे कि ये आपसी है, आपका इख्तिलाफ, इसके नताइज गलत निकलेंगे। चुनांचे वहाँ पर ये बात सुनी नहीं गई और उस उलमा के उस वक्त को जो है शक्ल कुछ अलग दी गई। नतीजा ये हुआ कि जो है वो एमआईएम के को जो है नाकामी का जो है सामना करना पड़ा। इस वजह से अब हम साफ तौर पर यह
اظہار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ بھئی MIM کے جو ہے صدر ہے اسد الدین اویسی صاحب نے جو ہے مالیگاؤں میں جو تقریر کی ہے وہ سراسر غلط ہے. علماء کے شان میں اس قسم کے کلمات کا اظہار کرنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے، انہیں معافی مانگنی چاہیے. اب اس وجہ سے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ان کو معافی مانگ کے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے، اور ہم لوگ سب علماء کی طرف سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں معافی مانگنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ہمارا فریضہ تھا، اس کا اظہار لازم ضروری تھا، اورنگ آباد کے شہریان اس کے منتظر تھے. اس وجہ سے ہم یہ چند کلمات جو ہیں علماء کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپس میں میل محبت سے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسد الدین اویسی صاحب کو اس پر نظر ثانی کر کے معافی کے جو ہے الفاظ ذکر کرنے چاہیے. علماء کرام سے آدمی معافی مانگنے سے کم درجے کا نہیں ہوتا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو اسد الدین صاحب سے آپ معافی کی امید کر رہے ہیں وہ کس طرح سے مانگنی چاہیے؟ مطلب جیسا انہوں نے اسٹیج سے کیا تھا، پورے انڈیا میں ویڈیو وائرل ہوا تھا، اسی طرح سے اسٹیج سے چاہیے یا پھر آپ لوگوں سے مل کر وہ معافی مانگے چلے؟ اگر وہ مطلب واٹس ایپ پہ بھی معافی کا اظہار کر دیتے ہیں، معافی کا اصل معاملہ تو اللہ سے ہوتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان میں معافی کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ایک جلسے عام میں اس کا اظہار کیا، اس وجہ سے شرعی اعتبار سے تو کسی جلسے عام میں معافی مانگنی چاہیے. لیکن اگر وہ واٹس ایپ پہ بھی معافی کے کلمات جو ہے ظاہر کر دیتے ہیں تو جو ہے کافی ہوگا. اللہ ان کو ہدایت دے. معافی مانگنے کا معاملہ ہے، یہ اتنی دیر سے کیوں؟ آپ کے بیانات آنے میں اتنا وقت لگ گیا، یہ چیز کافی قریب مہینے کے اوپر ہو گیا ہے اس کو دیکھتے، اتنی دیر سے آپ لوگوں کو ریپلائی کیوں آیا ہے؟ ہم لوگ یہ انتظار کرتے رہے کہ بھئی بار بار چونکہ ہم نے 2 نشستیں دی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی معافی کی کوئی شکل نکل آئے، لیکن اب تک کے جیسا معافی کا کوئی جو ہے ویڈیو نہیں آیا، اسی کا ہم انتظار کر رہے تھے. اور اب آخر میں ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں. اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، اب جو ہے مزید اس کو آگے چلانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے.